पिता माता उठ बस भगवान तुम मंगल करतु रे मंगल करतु। अरे धन तन्मय विनय बापा बुद्धि विद्यार निपुण हे फेरी आसी तो तुम राज्य आसु तू। हाँ बापा आमे बेनी भाई सर्व विद्यार निपुण हे फेरी आसी आपण पाख सतगिरी मु धन माने। हाँ बापा हेले आसिला बेला को किछि बाधा विघ्न छुईनी तो बापा धन रे आपण मानक आशीर्वाद देते बेले ए हम मस्तक ऊपर अछि। हाँ रे धन हाँ बापा हाँ मां आपण मानक आशीर्वाद देते बेले ए मस्तक ऊपर अछि कोनोसी बाधा विघ्न झड़ झंझा बा छेवा केते बेले कहली देखी सही कथा तो बापा धन रे मां आपण हेउछंती आम चलंती ठाकुर। हाँ रे धन माने आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय रे बापा आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता असुति मुखेरु दिउ तुम आगरे हो आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे जीवने झड़ झंझा आसीब नाही आसिले भी पणते मानेबे गोलेई ए जीवने झड़ झंझा आसीब नाही आसिले भी पणते मानेबे गोलेई आसु देते बाधा विघ्न अंधार राती फेरी देते पादे पिता पाते छाती आहे पिता माता हे पूज्य देवता आहे पिता माता हे पूज्य देवता नानुति बुगाउथि बुनुआ छंदरे हो आशीर्वाद रही थाउ ए मस्तक रे स्नेह प्रेम ढाली दिया आम उपरे निश्चय विनय तन्मय आम भल पाइबा स्नेह श्रद्धा चिरदिन पाई अछि तम मस्तक रे धन माने अछि तम मस्तक निसंदेह रे अरे धन बाबा तन्मय विनय बाबा तमे तो एई ना आसीच विद्या शिक्षा निपुण हाँ हेले तमे तो थकी जाइथिबो सेहि पई जाई कि से विश्राम आलय रे किछि क्षण विश्राम कर आ जानिछ काली को अछि देवदेव महादेवक महाशिवरात्रि
ଆଉ ସେଇ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆଣିବାକୁ ହବ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲରେ ଧନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମହାଶିବ ଜାଗର ରାତ୍ରି। ଆଉ ସେଇ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପନିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିନୟ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କର। ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେନି ଭାଇ ଚାଲିଯିବୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ରେ ବିନୟ। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବିନୟ ମୁଁ ତ ଥକି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମାଳୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରି ଚାଲିଯିବା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ରେ ବିନୟ। ବାପା ତନ୍ମୟ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଶ୍ରାମାଳୟ ବିଶ୍ରାମ କରି ପ୍ରଭାତୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁଷ୍ପଦାନକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ପୁଷ୍ପ ନିମନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚୟ ଧନ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। ହଁ ରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମା।